ایک یہ ٹرینڈ ہم بغیر سوچے سمجھے، اور میں پلیز سب میڈیا والوں کو یہ کہوں گی کہ وہ بھی اس کو انکریج کر رہے ہیں، ہاں جی بائیکاٹ مری بائیکاٹ مری، ہم اپنے ملک کی بدنامی کیوں کر رہے ہیں خود سے؟ پوری دنیا میں کرائم ہوتے ہیں، تو وہاں پہ آپ نے کہیں سنا ہے کہ بائیکاٹ نیو یارک، وہاں پہ تو نیو یارک میں دن دہاڑے کئی گلیاں ہیں وہاں پہ منع کرتے ہیں، جب میں گئی کہ وہاں پہ ادھر نہیں آپ نے جانا، ان کا جو پارک ہے وہاں پہ دن دہاڑے ریپ ہوا تھا ایک عورت کا، تو کسی نے وہ کوئی ٹرینڈ نہیں چلا بائیکاٹ نیو یارک۔ تو ہم اپنے ملک کی کیوں بدنامی خود کرنے چلے ہیں؟ سیالکوٹ میں ابھی جو حادثہ ہوا، ٹھیک ہے، وہ جو کرسچن کو جو لنچ کیا گیا، تو کیا ہم سیالکوٹ کو بائیکاٹ کر دیں؟ پورے پاکستان کے ہر شہر میں اور پوری دنیا میں یہ چلا آ رہا ہے۔ رمضان آتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ قیمتیں آسمان پہ چلی جاتی ہیں، تو پھر جی بائیکاٹ، فروٹ والوں کو فروٹ لینا آپ بند کر دیں۔ یہ ہمیں دیکھنا ہے روٹ کاز کیا ہے۔ ہماری تعلیمی جو نظام ہے اس میں جو فقدان ہے تربیت کا، کہ ایک تو ماں باپ، گھر سے تربیت، جب اچھے رول ماڈلز ماں باپ نہیں ہوں گے، آپ اگر رات کو میں اکثر دیکھتی ہوں کہ 10 بجے کے بعد تو کوئی ٹریفک لائٹ فالو ہی نہیں کرتا، ٹھیک ہے، وہ ریڈ ہوگی، لال اس کے بتی کے اوپر آپ کراس کر جاتے ہو، کسی طرف سے بھی آ سکتا ہے، کوئی اور ایکسیڈنٹ ہو سکتا ہے، کوئی قیمتی جان ضائع ہو سکتی ہے۔ جب ماں باپ خود بیٹھ کے، اور بڑی بڑی گاڑیوں سے میں دیکھتی ہوں کہ میک ڈونلڈ کے اور KFC کے لفافے باہر سڑک پہ پھینکے جاتے ہیں، جب ماں باپ خود اچھے رول ماڈلز نہیں ہوں گے تو بچے بھی تو وہی فالو کریں گے۔ تو یہ پورا معاشرہ، ہم سب کو یہ لمحہ فکریہ ہے کہ بٹ افسوس یہ ہوتا ہے کہ ہمیں کہ ہر آتا ہے کوئی قصہ ہوتا ہے، کوئی ایسی ناگانی آفت آتی ہے، قیمتی جانیں ضائع جاتی ہیں، اس پہ جی بہت زیادہ افسوس کیا جاتا ہے، بلند بالا ایوانوں سے بھی افسوس کیا جاتا ہے، کمیٹیاں بن جاتی ہیں، کمیٹی کی فائنڈنگ کا کچھ پتہ نہیں چلتا، اور پھر سے ہم آرام کی نیند سو جاتے ہیں، اور پھر سے ایک وہ سرکل، وشیس سرکل شروع ہو جاتا ہے۔ ہم کب بدلیں گے؟ ہم بدلیں گے تو بدلے گا پاکستان۔ عاشقان رسول ہیں، تو عاشقان رسول یہ ہوتے ہیں کہ آپ کسی کو مرتا ہوا دیکھ رہے ہیں، اس کو کھانے کے لیے نہیں دے رہے، کسی کو مرتا ہوا دیکھ رہے ہیں، اس کو رہنے کی جگہ نہیں دے رہے، یہ عاشقان رسول ہوتے ہیں؟ ایسے ہوتے ہیں عاشقان رسول؟ ہر ایک، میں کہہ رہی ہوں نا، لمحہ فکریہ ہے کہ میں تو کام کی، جو ہم نے ویڈیوز دیکھی ہیں پوری دنیا ہل گئی ہے، لیکن پلیز خدارہ اپنے ملک کی بدنامی خود مت کریں۔ یہ بائیکاٹ مری کا سلوگن بالکل فضول سلوگن ہے، عقل سے کام کریں۔ وعلیکم السلام۔ مری میں جو افسوسناک سانحہ پیش آیا، کیا کہتے ہیں اس بارے میں؟ دیکھیں، یہ ایک لمحہ فکریہ ہے پوری پاکستانی قوم کے لیے، ہم کسی ایک ادارے کو اس کا ذمہ دار نہیں ٹھہرا سکتے، ٹھیک ہے۔ اگر دیکھا جائے، اگر ہم شروع کریں کہ اداروں کی جو انہوں نے کام نہیں کیا ٹائم پہ، بر وقت ان کو ہیلپ نہیں پہنچ سکی، اور ہر سال مری میں جب برف باری ہوتی ہے تو انفارمیشن عوام کو دینا یہ بھی اداروں کی ذمہ داری تھی۔ تو اسٹارٹنگ فرام دا اداراز کہ جنہوں نے اپنی کام نہیں کیا، بر وقت وہ نہیں پہنچ سکے، اور اس کے علاوہ پھر عوام پہ آ جائیں۔ جب آپ کو پتہ ہے آپ گھر سے نکلتے ہیں اپنے پیارے بچے، اپنے پیاروں کے ساتھ انجوائے کرنے کے لیے نکلتے ہیں، تو آج کل تو گوگل میپ ہر ایک کے پاس ہے، ٹھیک ہے، اتنی بڑی بڑی گاڑیوں میں آپ آ رہے ہیں، تو ویدر کا فورکاسٹ اگر چلے ان سے کوتاہی ہوئی ہے تو آپ خود ہی چیک کر لیں، ٹھیک ہے، اس میں آپ کو سنو اسٹارم کا وارننگ پہلے سے آ رہی ہے۔ تو یہ آپ کسی ایک کو بلیم نہیں کر سکتے کہ صرف اداروں کی کمزوری ہے، آف کورس ان کی بھی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہماری اپنی بھی تو ذمہ داری ہے کہ ہم جب گھر سے نکلیں تو ہمیں چاہیے کہ پورا چیک کر لیں کہ ویدر کیا ہے، کس طرح کے حالات ہوں گے، اور پوری تیاری کے ساتھ نکلیں۔ ہمارا دراصل المیہ ہی یہی ہے کہ ہم اپنی غلطیوں سے بھی نہیں سیکھتے۔ 2005 کا جب زلزلہ آیا اور 80,000 سے زیادہ لوگ شہید ہوئے اس کے بعد اتنے ادارے NDMA اور کون سے بن گئے، تب سے لے کے اب تک ان اداروں نے کیا کام کیا ہے، کیا پبلک میں اویئرنیس کی ہے؟ ہمارا سنگل نیشنل کریکولم ابھی آیا ہے، اس میں بچوں کو کیا یہ ٹریننگ دی جا رہی ہے کہ زلزلے آتے ہیں ہر سال، فلڈز آتے ہیں، سیلاب آتے ہیں، آگ لگتی ہے، یہ اب برف باری کا نیا جو اتنا اندوناک جو واقعہ ہوا، اور ان سب خاندانوں کے ساتھ میری بہت میں دعا ہی کر سکتی ہوں کہ اللہ ان کو جنت الفردوس میں جگہ دے اور ان پہ صبر انڈیل دے جن کے ساتھ یہ سانحہ ہوا ہے۔ لیکن ہم بحیثیت انسان، بحیثیت پاکستانی، ہر انسان کو اپنے آپ سے پوچھنا ہے کہ میں اس سسٹم کو کس طرح بہتر کر سکتا ہوں۔ بحیثیت ماں مجھے سوچنا ہے کہ میں اپنے بچوں کو کسی جگہ لے کے جا رہی ہوں تو اس کے حالات کیسے ہیں۔ یہ پاکستانی ایک پسماندہ ملک ہے، سہولیات
मुयस्सर नहीं होती, तो किसी एक को ब्लेम कर देना, उस पर सारा मलबा फेंक देना, ये ठीक नहीं है। अच्छा, ये कहा जा रहा है कि जब सियाह फंसे थे तो होटल वालों ने किराए डबल कर दिए, जो धक्का लगाने के पैसे लिए गए, चेन बांधने के पैसे लिए गए, तो इसके बारे में क्या कहते हैं? देखिए, कितने सालों से अब सोशल मीडिया इतना एक्टिव हो चुका है कि मरी में सियाहों के बहुत कंप्लेन हम सुनने में आते हैं कि उनके साथ बदतमीज़ी की गई, ओवर चार्जिंग की गई। तो ये तो फिर हमारे अदारों का ही ज़िम्मेदारी है कि वहाँ पे हमारा जो लॉ एंड ऑर्डर इतना कमज़ोर क्यों है। जो अभी होटल माफिया के बारे में हम सुन रहे हैं कि इतने किराए डबल ट्रिपल कर दिए, कि ये लोग जो ज़बानी बोल रहे हैं जाके रिटन कंप्लेन करें, और जो अदारे हैं उनको चाहिए कि करार वाकई सज़ा दी जाए, NOCs उनके कैंसिल किए जाएँ। जो कह रहे हैं कि पेट्रोल पम्प के ऊपर इतना गलीज़ टॉयलेट्स थे, मस्जिद उन्होंने बंद कर दी, इस तरह की डिफरेंट कंप्लेन सोशल मीडिया पे जो आ रही हैं, उन पेट्रोल पम्प को NOC उनके कैंसिल किए जाएँ। जब तक करार वाकई सज़ाएँ नहीं मिलेंगी, स्पीडी जस्टिस नहीं मिलेगा, तो ये तो इसका कला कमा जराइम का किस तरह होगा। तो ये तो पूरे पाकिस्तान के ये हालात हैं। आप देख लें, कसूर का इंसिडेंट हुआ, तो क्या कसूर को हम बॉयकॉट कर दें? एक ये ट्रेंड हम बग़ैर सोचे समझे, और मैं प्लीज़ सब मीडिया वालों को ये कहूँगी कि वो भी इसको इनकरेज कर रहे हैं, हाँ जी बॉयकॉट मरी, बॉयकॉट मरी। हम अपने मुल्क की बदनामी क्यों कर रहे हैं खुद से? पूरी दुनिया में क्राइम होते हैं, तो वहाँ पे आपने कहीं सुना है कि बॉयकॉट न्यूयॉर्क, वहाँ पे तो न्यूयॉर्क में दिन दिहाड़े कई गलियाँ हैं, वहाँ पे मना करते हैं। जब मैं गई कि वहाँ पे उधर नहीं आपने जाना, उनका जो पार्क है वहाँ पे दिन दिहाड़े रेप हुआ था एक औरत का, तो किसी ने वो कोई ट्रेंड नहीं चला बॉयकॉट न्यूयॉर्क। तो हम अपने मुल्क की क्यों बदनामी खुद करने चले हैं? सियालकोट में अभी जो हादसा हुआ, ठीक है, वो जो क्रिश्चियन को जो लिंच किया गया, तो क्या हम सियालकोट को बॉयकॉट कर दें? पूरे पाकिस्तान के हर शहर में और पूरी दुनिया में ये चला आ रहा है। रमज़ान आता है तो क्या होता है, कीमतें आसमान पे चली जाती हैं, तो फिर जी बॉयकॉट, फ्रूट वालों को फ्रूट लेना आप बंद कर दें। ये हमें देखना है रूट कॉज क्या है। हमारी तालीमी जो निज़ाम है उसमें जो फुकदान है तरबियत का, कि एक तो माँ बाप घर से तरबियत, जब अच्छे रोल मॉडल्स माँ बाप नहीं होंगे, आप अगर रात को मैं अक्सर देखती हूँ कि 10 बजे के बाद तो कोई ट्रैफिक लाइट फॉलो ही नहीं करता, ठीक है, वो रेड होगी, लाल उसके बत्ती के ऊपर आप क्रॉस कर जाते हो, किसी तरफ से भी आ सकता है कोई, और एक्सीडेंट हो सकता है, कोई कीमती जान ज़ाया हो सकती है। जब माँ बाप खुद बैठ के, और बड़ी बड़ी गाड़ियों से मैं देखती हूँ कि मैकडोनल्ड के और KFC के लिफाफे बाहर सड़क पे फेंके जाते हैं, जब माँ बाप खुद अच्छे रोल मॉडल्स नहीं होंगे तो बच्चे भी तो वही फॉलो करेंगे। तो ये पूरा मुआशरा, हम सबको ये लम्हाए फ़िक्रिया है कि, बट अफसोस ये होता है कि हमें कि हर आता है कोई किस्सा होता है, कोई ऐसी नागानी आफत आती है, कीमती जानें ज़ाया जाती हैं, उस पे जी बहुत ज़्यादा अफसोस किया जाता है, बुलंद बाला ऐवानों से भी अफसोस किया जाता है, कमेटियाँ बन जाती हैं, कमेटी की फाइंडिंग का कुछ पता नहीं चलता, और फिर से हम आराम की नींद सो जाते हैं, और फिर से एक वो सर्कल, विशेष सर्कल शुरू हो जाता है। हम कब बदलेंगे? हम बदलेंगे तो बदलेगा पाकिस्तान। हर शहरी की ज़िम्मेदारी है, ये हम किसी एक को ज़िम्मेदार नहीं ठहरा सकते। उन अदारों में भी जो रहने वाले हैं, जो काम करने वाले हैं, उन्होंने क़यामत वाले दिन अल्लाह को जवाब देना है कि आप जिस जॉब की कीमत ले रहे हैं, जिसकी आपको तनख्वाह मिल रही है, जिसके आपके घर का चूल्हा जल रहा है, क्या उसके साथ इंसाफ आप कर रहे हैं? आपकी वजह से ये कीमती जानें ज़ाया हुई। अगर वहाँ पे ट्रैक्टर होते, रोड साफ़ करने वाली मशीनें होती, नमक होता वहाँ पे, और पेरेंट्स को पता होता, ये तो पेरेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जब आप जा रहे हैं ऐसी जगह पे, पहाड़ी इलाके में, तो एक्स्ट्रा चीज़ें आपके साथ क्या क्या होनी चाहिए, क्या प्रोटोकॉल है। आपने हीटर ऑन किया है तो आपने थोड़ी सी खिड़की नीचे रखनी है। पुरानी गाड़ियों में तो जल्दी वो गैस जमा हो जाती है, और इसी वजह से ज़्यादातर अमवात जो हुई हैं। तो ये लम्हाए फ़िक्रिया है पूरी पाकिस्तानी कौम के लिए। अब ये अपोजिशन वाले इसको, अब वही होता है कि इतना अफसोस होता है, हम भूल जाते हैं कि सबसे पहले पाकिस्तान है, ठीक है, पॉलिटिक्स बाद में। हर कोई सानिया होता है तो हम अपनी पॉलिटिक्स चमकाना शुरू कर देते हैं कि ये फेल्ड वो है, फेल्ड वो है। हर अदारे की जो कमी है, उसके जो अदारे का जो ऊपर सरबराह है, उस पे ये ज़िम्मेदारी है। अब ये पंजाब गवर्नमेंट में जो हुआ, ये सानिया जो मरी में हुआ, गलियात में देखें, वहाँ के जो DC थे अफरीदी साहब, उन्होंने माशाल्लाह 300 की टीम के साथ वहाँ पे एक भी मौत नहीं हुई। ये मरी की साइड पे हुआ, तो ये पंजाब गवर्नमेंट ऑफ कोर्स उसके ऊपर ज़िम्मेदारी है। ये उस्मान बुज़दार साहब का पे अब बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी है कि जो करार वाकई सज़ा दी जाए, जो होटल मालिकान है उनका NOC उनका ज़ब्त किया जाए। अच्छा, ये बताएं, क्या हम में इंसानियत ख़त्म हो चुकी है?
بالکल ख़त्म हो चुकी है और हम बिल्कुल नाम के मुसलमान रह गए हैं। ठीक है, कहने को तो हम ज़रा सा जी मारने पे हम तो जैसे सियालकोट में हुआ कि आशिकाने रसूल हैं, तो आशिकाने रसूल ये होते हैं कि आप किसी को मरता हुआ देख रहे हैं, उसको खाने के लिए नहीं दे रहे, किसी को मरता हुआ देख रहे हैं, उसको रहने की जगह नहीं दे रहे, ये आशिकाने रसूल होते हैं, ऐसे होते हैं आशिकाने रसूल। हर एक, मैं कह रही हूँ ना, लम्हा फिक्रिया है कि मैं तो काम की, जो हमने वीडियोस देखी हैं पूरी दुनिया हिल गई है, लेकिन प्लीज़ खुदारा अपने मुल्क की बदनामी खुद मत करें। ये बॉयकॉट मरी का स्लोगन बिल्कुल फजूल स्लोगन है, अकल से काम करें, जोश से नहीं होश से काम लेने का। पाक फ़ौज के बारे में क्या कहते हैं? जो ज़िलज़ला होता है वहाँ पहुँचती है, तूफ़ान आता है वहाँ पहुँचती है, मुल्की सरहदों का दफ़ा पाक फ़ौज करती है। अपनी आर्मी के बारे में क्या कहते हैं? देखिए, सलाम है हमारी पाक फ़ौज को कि जब भी अभी कराची के जो गटर थे वो भी साफ़ करने के लिए पाक फ़ौज को बुलाया गया। अब मैंने ये सोशल मीडिया में जब उनको सलाम पेश किया तो बहुत सी मेरी अपनी दोस्तों ने बड़ा वो ऑब्जेक्शन किया कि जी पाक फ़ौज को तो तनख्वाह मिलती है, इस एक्स्ट्रा काम की भी तनख्वाह मिलती है। तो मेरा उनसे पूछना है, क्या बाकी इदारों को तनख्वाह नहीं मिलती? क्या वो मुफ्त का काम कर रहे हैं? ये तो एक बॉर्डर में अपनी जान की बाजी लगा के रात को और सियाचिन में खड़े होते हैं ताकि हम आराम की सुकून नींद सो सके, हमारा मुल्क महफूज रह सके। और हर जगह जहाँ बिगाड़ होता है आप फ़ौज को बुला लेते हैं और फिर वो पॉलिटिक्स में जी हो जाए। मैंने कहा मुझे लंबी चौड़ी पॉलिटिक्स में पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है। सबसे पहले जो पहुँचे तो पाक फ़ौज के जवान ही पहुँचे वहाँ पे, उन्होंने अपना राशन इनको देना शुरू किया, अपने कैंप्स लग गए, मेडिकल कैंप लग गए वहाँ पे। पाक फ़ौज को तो तब बुलाया जाएगा, ठीक है, लेकिन जो वहाँ पे अदारे मौजूद हैं, ठीक है, उन्होंने अपना अगर टाइम पे वो काम करते, ठीक है, तो ये देखें ना, अब गलियात में, केपी में और मरी के जो है पंजाब गवर्नमेंट के फ़र्क तो सामने नज़र आ गया। तो ऑफ कोर्स जो अदारे जो इसके ज़िम्मेदार हैं उनको तो आई थिंक जो कमेटी बनी है उनको तो करार वाक़ई सज़ा देने की ज़रूरत है।